Huna-hunaa daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod mga isyu nga ada hiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-hunaa daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada haaton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-hunaa daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-hunaa daw. Pwede, ala. Ala, pinangulba magkita ito kapag thrilling. Okay, anaton oras mga kaboses. May na kita 12 minutos nga nakalabayan alas 6. Oras na lotin natin mga panunahon. Well, anyway, mga kuya o gati, again, maupay nga, maupay nga gabi na. Maupay nga gabi ay yung tanan. Inautay gyapon kabuyan na, ato ni kakausa, di na nga aton huna-hunaa daw. Well, anyway, before I, begin today's huna-hunaa daw, baga karoy ko na ipabutayo nga ini nga ito paghingadayan niya na. Tungod din may dausa nga nagpadangat hakon. Damo na gadinira, baka natirok na len May da mga nagpadangat hakon yung pakiana. Labi na nga akon usa nga baga sangkay. Inin siring paniya, nagpakiana ya. Regular follower rin Ini nga itong programa. Huna-hunaa daw. Ada kay Sering Pamaniniya, Kuya Bob, bangin pwede ni naton may pakiana haton kuno mga electric cooperatives. Well, lakip na din itong syudad ng Tacloban. Kay may naman naton mga electric cooperative gihapon din So, nga tanan line di ba? Okay. Kaya siring paniya, karuyag lanamon kuno mahibaro ngan maklaruhan an ining isyu. Nga namoy ni dayon na niya baga pakiana. Kung mag-apply daw kuno kamihin electric connection, ada kay damo anamon kinahanglan isometer. Kinahanglan may ada proof of ownership hantuna. May da electrical plan, may da electrical permit, may da pagod mga certificate of final electrical inspection. Ganda mo pa nga iba mga requirements. Pero sirigman niya, pero kumusta man ato iba nga mga kabalayan nga ginuok yan labi na nga mga informal settlers nga may daghapon mga electric connection. Ada kay siring paniya ginagi ang baluat kuno nira an amon ginhapon mga requirements ante sira matagan hin serbisyo. O may da iba nga palisiya nga gina-apply para nga dahin niya era. Ada
mga kuya o gate, inunahuna ko ini, mga kaboses, balido ka upay, ini nga pakiana. We just would like to say nga diri ni kipag-atake hinbisan hindo ha. Diri lot ini pagkontra han mga sinasing pobre. Ha? Puro man yan na kita pobre. O diri ni pagkontra hindi nga mga sinising nga informal settlers. Lugod, ini nga baga pakiana, naghihingyap nihin klaro nga kasayuran. Tikang haaton mga si electric cooperatives, ha? Mga supplier itong kuryente nga naton ipapa nga mga ahensya nga nagre-regulate iton serbisyo han aton kuryente. Well, bangin man liwat may ada na iniklaro nga mga palisiya nga erigen sisunod ada kun amo man ini di mas maupay unta nga maklaro ini nga daha publiko. Kay siring pamaan, kung may legal man nga basihan, mas maupay nga may baruan ito hiton nga tanan. Ada kay huna-huna adaw ini. Kung ikaw nagpapatindugin balay, o bisan guti ay lang nga tindahan, antis ka matagan hin electric connection, ada kay damo iton mga requirements. Kaya mo kinahanglan, sumiter. Naglalakip na ini dini ang siring patituluhan tuna, tax declaration, barangay clearance, mga electrical plan, ngan ada ini nga electrical plan, kinahanglan nga pirmado pagod ini, mga licensed electrical practitioners. Kinahanglan mga electrical permit, certificate of final electrical inspection, na nato iba pa nga mga kinahanglanon. Ada kay sakto man liwat din Kaya aton hunahunaon nga itong kuryente, diri man gud ni kay basta-basta la. Kinahanglan nga masiguro nga legal ang pagkakabutang, ha? Kinahanglan wari peligro, safe and installation. Ngan nasusunod iton balaod. Pero yan na, mga kuya ug ate. Huna-huna daw ini. Kumbaga, nalabay kahin iba nga mga komunidad usahay. Ada kay may nakikita ko nun nira. Maski nga kita mismo nakakita mo kita ito. May nakikita naton nga mga balay. Nga sigurado kita nga waray mga titulo ini hituntunan nga gititirikan nila. Ha? Waray mga permit. Ngan, amo na inin sinising nga mga informal settlers. Ito nag-uukoy. Pero ang pagkayana. Kaya ano daw? Nga may adahira suga. May ada metro. May dahira electric connection. So, diri gud may iwasan nga may da magpapakiada. Ginagian baluat nira an pareho nga mga requirements nga ira ginagian. Ada kun oo, ano man ang nira igimpresentar nga mga dokumento. Kung may mga iba nga palisiya, ano man ang basihan ini. Pero kung waray, ada kay paunan umanhira nga naka-avail han electric connection. Well, mga pakiyanay ni mga kuya ug ate, nga diri ni nangangahulugan nga may sayop dayon nga nahitabo. Pero mga pakianay ni nga angay batunon ipinagin klaro nga impormasyon.
Kay we know very well, ang katawhan, may nakatungod nga may baro, nga makasabutira kung kay ano. Kay kung may balaod, nga regulasyon nga ginsusunod, akay di ba dapat pareho ini ang pagpatuman? Para nga dahiton nga tanan. Kung ang ordinaryong aplikante, kinahanglan nga magtitikang anay pag nga dahin usa nga halaba nga checklist nga mga surundon. Ada kay natural la nga magpapakian na hiya kung kay ano. May naman mga iba nga suga din wala umagi nga proseso. Ba. Sering pa man niya kung may ada exemption, ada ba upayunta nga ipahibaro iniha publiko. Kung may da mga socialized electrification program, na kay pahibaro liwat unta ini nga deton katawhan. Kung may alternatibo nga dokumento nga gingkakarawatan mga sering pa electric cooperatives, kung ano may ito nga nasupply kuryente, ada mo upay liwat nga may pakita nira ang palisiya. Kay maram ka mo mga kuyaw gati, inin sinising nga transparency. Amoy ni nagtatanggal itong mga suspicion. Kaya kung waray klarong impormasyon, ada kay diri kung malilikayan ang siling pa mga pagdududa. Diri ni nga isyo kontrahin mga pobre, diri ni nga isyo kontrahin nga mga informal settlers. An isyo diri an katawhan, kundi an pareho nga pagpatuman unta han mga palisiya. Kay maram naman kita nga itong kuryente diri iniluho. Usay ni nga basic necessity. O gan issue ni dinhi amo ang tinatawag na consistency. Consistency hapagpatuman iton mga lagda. Kay kung may da mga rules, ada dapat kay pareho gaduntan rules para iton nga tanan. Kay siring paman, kung an ordinaryong aplikante, kinahanglan gumasto anay para mga permits, magpapadrawing pa doon mga electrical plans, magulatin inspeksyon, ngan magkukumpletohan nga tanan nga mga requirements nga kinahanglanon. Ada kay natural la nga magpakian na hiya kung nakikita niya nga may daiba nga sugadhin wari man umagi ang amo gihapon nga proseso nga inaagian. Ngan kung may legal nga pamaagi nga ginsusunod para mahatagan gihapon nin serbisyo ang mga occupants nga waray mga titulo, mas maupay nga may baruan untaluat ini iton publiko. Kayo no, ang informasyon nakakapara baya ini hin mga pagduda kung marami na kung kay ano. Nakakapara ini hin mga haka-haka. Nakakapara gihapon ini hin mga siring pa mga diri amo na lugod nga mga oristorya. Og nagpapadig-on nini iton pagtapon han katawhan. Aram ka mo mga kuyaw gati, public service should not only be fair. It should also appear to be fair. Kay siring paman, kung nasarig ang katawhan nga pareho ang pagtratarhan nga tanan, ada kay mas nagtitikakusog ang ira pagtapon han aton mga institusyon. Maram naman kita nga usahay, diri ang kakulangan han balaod ang problema, kundi ang kakulang han klaro nga pagpasabot. Sanglit siring paman, hunahuna daw naton, ha? Pareho bagod ang pagpatuman han mga
requirements para hanining siring pa ngatanan o may mga butang nga siring pa mga butang pa ba nga kinahanglan klaruhon para mas masabtan ini hiton katawhan. Kayo no, ang katapusan, at the end of the day, ang pinaka-importante, diri la ang paghatagin kuryente. Kundi ang pareho nga pagtratar iton nga tanan. Ngan siyempre, ang pagpatuman hiton balaod nga waray pinipili. Well, inigyapon na niyo Kuya Bob Abellanosa. Yours in public service. Ngan ini an huna-huna daw. Huna-huna daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod mga isyu nga ada hiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada haaton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna, ngan maging kaupod, hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna daw. May gumagapang?